अगर खुद की मिस्टेक देखना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखिए। आज अपन कवर करने वाले एस एंड टी लेटर्स वर्ड मीनिंग्स। एस लेटर वर्ड मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। सरवाइव, जीवित रहना। सरवाइव। नेक्स्ट, स्टबर्न, जिद्दी। स्टबर्न। नेक्स्ट, स्ट्रगल, संघर्ष। स्ट्रगल। नेक्स्ट, स्ट्रेटजी, रणनीति। स्ट्रेटजी। नेक्स्ट, सिंपैथी, सहानुभूति। सिंपैथी। नेक्स्ट, सिंबल, प्रतीक। सिंबल। नेक्स्ट, स्विफ्ट, तेज। स्विफ्ट। नेक्स्ट, सस्टेन, बनाए रखना। सस्टेन। नेक्स्ट, स्पेयर, अतिरिक्त। स्पेयर। नेक्स्ट, सोलम, गंभीर। सोलम। नेक्स्ट, सिंसियर, सच्चा। सिंसियर। नेक्स्ट, साइलेंट, शांत। साइलेंट। नेक्स्ट, श्रिंक, सिकुड़ना। श्रिंक। नेक्स्ट, शैलो, उथला। शैलो। नेक्स्ट, सीवियर, कठोर। सीवियर। नेक्स्ट, सिक्योर, सुरक्षित। सिक्योर। नेक्स्ट, स्कीम, योजना। स्कीम। नेक्स्ट, स्कार्स, कमी। स्कार्स। नेक्स्ट, सिंसियर, ईमानदार। सिंसियर। नेक्स्ट, सेक्रेड, पवित्र। सेक्रेड। एस लेटर वर्ड मीनिंग्स को यहीं एंड करते, टी लेटर वर्ड मीनिंग्स स्टार्ट करते।
ट्रांसफॉर्म, बदलना, ट्रांसफॉर्म। नेक्स्ट, टेंडर, नरम, टेंडर। नेक्स्ट, टेक्टिक, तरीका, टेक्टिक। नेक्स्ट, टैकल, सामना करना, टैकल। नेक्स्ट, टिपिकल, सामान्य, टिपिकल। नेक्स्ट, टर्बुलेंट, अशांत, टर्बुलेंट। नेक्स्ट, ट्रस्टवर्दी, भरोसेमंद, ट्रस्टवर्दी। नेक्स्ट, ट्रायम्फ, जीत, ट्रायम्फ। नेक्स्ट, ट्रिकी, कठिन, ट्रिकी। नेक्स्ट, ट्रेम्बल, कांपना, ट्रेम्बल। नेक्स्ट, ट्रेजर, खजाना, ट्रेजर। नेक्स्ट, ट्रेजिक, दुखद, ट्रेजिक। नेक्स्ट, टॉलरेट, सहन करना, टॉलरेट। नेक्स्ट, टिमिड, डरपोक, टिमिड। नेक्स्ट, थ्राइव, फलना फूलना, थ्राइव। नेक्स्ट, थ्रो, पूरी तरह, थ्रो। नेक्स्ट, टेरिबल, भयानक, टेरिबल। नेक्स्ट, टेंस, तनाव, टेंस। नेक्स्ट, टेंगल, उलझन, टेंगल। नेक्स्ट, टैलेंट, प्रतिभा, टैलेंट। आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड कमेंट में प्रैक्टिस सेंटेंसेस लिखना भी मत भूलना। मैं सभी के कमेंट्स रीड करती हूँ और बेस्ट कमेंट को पिन भी करूँगी। एंड नेक्स्ट वीडियो यू एंड वी लेटर वर्ड मीनिंग्स पर आने वाली है। और ऐसे ही इंग्लिश रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।